दशकं 77 सैरन्द्र्यास्तदनुचिरं स्मरातुरायाः यातो भूसुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं तदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधम् आननम् आददति मुदा रहसितां रमयाञ्च कृषे सुखम् पृष्ठावरं पुनरसौ अवृणोद्वरागे भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद् बुध एव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देव निशासु कासुचिन् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वततन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमिथोत बलोधवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिना गतपाण्डवेयवृत्तं विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टां विगाता जामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरुन्धत्यनवधि रुषान्धेतमधुराम् रताद्यैर्द्योलब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतः 23 अक्षौहिणी तदुपनीतं समकृताः बद्धं बलाददबलेन बलोतरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेष दिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपै प्रणुन्नः युद्धं त्वया वेदित षोडश कृत्वयेवम् अक्षौहिणी शिवशिवास्य जगन्त विष्णो सम्भूय सैकनवते 300 तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोतयवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राभिदाप्य पुरमाशु पयोधि मध्ये तत्रातयोगबलतः स्वजनाननैषीः पद्म्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरात् निर्गतो धावमानो म्लेच्छेषेणानुयातो वद सुकृतविहीनेन शैलेन लैषीः सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन धृतमतमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्तः सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रदा सदैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्यांच भक्तिं दुतसकलमला मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तपयति च तदा प्रातलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मुं यवनाहृतां मगधपथिना मार्गे सैन्ये पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि मां सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।